Today, we are going to receive the blessings of the Lord. Hari ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. The blessing of God is not measured in financial wealth. Ya, berkat dari Tuhan tidak bisa diukur sekedar dengan materi. Yes, many of us in RGM are blessed financially. Ya, banyak ya di antara RGM ya yang memang diberkati secara materi. But the true blessing is Tetapi- when we receive His truth and His word. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah pada saat kita menerima aturan dan kebenaran Tuhan. The true blessing is when His word begins to govern our lives. Berkat sejati yaitu pada saat kita izinkan firman-Nya mengatur kehidupan kita. And for the first sermon in 2026, Dan khotbah pertama di awal tahun 2026 we are going straight into Revelations. kita akan masuk ke kitab Wahyu. We will be studying the 7 churches in the book of Revelation. Di sebulan ini kita akan bahas tentang 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. And tonight we shall begin with the Church of Philadelphia. Dan malam ini kita akan mulai yaitu gereja Philadelphia. So let me just begin by giving all of you a little bit of background. Jadi saya mau memulai dengan memberikan kepada semuanya sedikit background. So the Church of Philadelphia is situated in a region of Lydia in ancient Asia Minor. Gereja Philadelphia terletak di wilayah Lydia di Asia Kecil kuno. And it was known to many as a center of commerce that was heavily influenced by Greek culture. Dan tempat ini dikenal sebagai pusat perdagangan yang sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. So geographically, that location is considered to be a strategic gateway to the trading communities of the region, and it was referred to by many as Little Athens. Jadi secara geografis ya, lokasi tersebut ini dianggap sebagai gerbang strategis menuju komunitas perdagangan di wilayah tersebut dan yang juga sering disebut sebagai Athena kecil. So why Little Athens? Kenapa sih disebut Athena kecil? Because there were many temples where the locals worship Greek deities. Karena di tempat itu terdapat banyak kuil, tempat penduduk setempat itu menyembah dewa-dewa Yunani. So the Church of Philadelphia, they were surrounded by idolatry. Jadi gereja Philadelphia itu dikerumunin di tengah lingkungan orang yang menyembah berhala. The people in that place, in that region, the inhabitants there are deeply rooted in temple worship. Penduduk di sekeliling itu sangat terikat pada ibadah di kuil. But the Christian community there, they persevered with unwavering faith. Tetapi Kristen yang ada di sana tetap teguh dalam iman yang tidak tergoyahkan. They remain grounded in the word of God amid strong opposition as well as constant persecution, Mereka- particularly from a local community proclaiming to be Jewish but were not. They were instead described in scripture as the synagogue of Satan. Mereka adalah orang-orang yang tetap berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah penentangan yang kuat serta penganiayaan yang terus-menerus terutama dari komunitas lokal mereka yang mengaku diri mereka sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya mereka justru disebut sebagai sinagoga setan. So right here, it is important for us to note that the Church of Philadelphia was one of only 2 among the 7 churches of Revelation that received no criticism in the biblical text. Jadi kita perlu tahu gereja Philadelphia ini adalah salah satu dari 2 gereja di antara 7 gereja dalam kitab Wahyu ini yang tidak menerima teguran ataupun kritik
dalam konteks Alkitabiah. Instead, what was promised to them is that they will be kept safe from the hour of trial. Tetapi mereka menerima janji mereka akan dilindungi dari waktu-waktu pencobaan yang melanda. They will experience vindication from those that persecuted them, as well as a personal commendation by the Lord for its faithfulness. Mereka juga akan menerima pembenaran dari orang-orang yang menganiaya mereka. Mereka juga dijanjikan akan menerima pujian pribadi dari Tuhan atas kesetiaan mereka. So the other church that was also praised among the 7 churches is the church of Smyrna. Nah, satu lagi gereja yang dipuji oleh Tuhan selain gereja Philadelphia adalah gereja Smyrna. So fast forward a little bit. Lanjut. In 17 AD, the city was devastated by a massive earthquake. 17 setelah Masehi. Apa yang terjadi? Kota tersebut hancur akibat gempa bumi besar. And many of the inhabitants were displaced. Dan banyak sekali penduduknya terpaksa harus mengungsi. And fast forward again, many years thereafter, in 1390 to be exact. Dan bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1390, 1390, they were captured by the Ottoman Empire during the Byzantine-Ottoman Wars, and it is now a part of modern-day Turkey. kota tersebut direbut oleh Kekaisaran Ottoman selama Perang Bizantium Ottoman dan kini menjadi bagian dari Turki modern. So all that I have shared with you is the historical context. Jadi apa yang sedang saya bagikan kepadamu adalah tentang sejarah. Now let us take a look at the spiritual or the biblical context. Nah, sekarang kita mulai masuk ke konteks Alkitabiah. Kalau tadi ya konteks sejarah. So we will begin with the first portion in Revelation chapter 3 verse 7 to verse 8. Kita akan mulai dengan Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. And to the angel, the messenger of the assembly, the church in Philadelphia write, these are the words of the Holy One, the true One, he who has the key of David, who opens and no one shall shut, who shuts and no one shall open. Verse 8. I know your record of works and what you are doing. See, I have set before you a door wide open which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and guarded my message and have not renounced or denied my name. Dan kepada malaikat utusan jemaat gereja di Philadelphia tulislah, inilah firman yang kudus yang benar, dia yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak ada dapat menutup, yang menutup dan tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu perbuatanmu dan apa yang engkau lakukan. Lihatlah, aku telah membuka pintu yang lebar bagimu, yang tidak ada yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kamu memiliki kekuatan yang sedikit, namun kamu telah memegang firmanku dan menjaga pesanku dan tidak menyangkal atau meninggalkan namaku. My dear friends, Saudara-saudariku yang terkasih, please pay very close attention. tolong perhatikan baik-baik. Our God is Yahweh. Tuhan kita Yahweh, He is the Holy One of Israel. dia adalah yang kudus dari Israel. And Adonai proclaims in scripture, Dan Adonai menyatakan di dalam kitab suci, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. dia adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Please say to your neighbor, Katakan ke sampingmu, my God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Tuhanku adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayo katakan ke sampingmu. He is the one true and living God, the God of the Israelites. Dia adalah Tuhan yang sejati dan hidup bagi bangsa Israel. Israel and the Israelites are His chosen people. Dan bangsa Israel dan adalah umat pilihannya. Our Jelas. God's name is Yahweh. Tuhan kita namanya Yahweh.
Yahweh. Now, there are three key points in this first portion. Ada 3 bagian di dalam poin ini. Let us look at point A. When the Bible talks about he who has the key of David, it signifies the holder of absolute authority and power. Sewaktu Alkitab berbicara tentang dia yang memegang kunci Daud, hal itu menandakan pemegang otoritas yang berkuasa mutlak. Through this, we learn that it clearly represents the authority of Christ Jesus over sin and death, which is the grave. Hal ini secara jelas mewakili otoritas Kristus Yesus atas dosa dan maut. Point B, the Bible says, who opens and no one shall shut, who shuts and no one shall open. This is the evidence our God is sovereign. Poin B, yang membuka dan tidak ada yang menutup, dan menutup tidak ada yang sanggup membuka adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. It is written in such a way to fully demonstrate the ultimate control that God has over spiritual and earthly kingdoms. Tertulis untuk menunjukkan Tuhan kita memiliki kendali mutlak atas kerajaan rohani dan duniawi. God or Jesus is the only one that has the authority to both open and shut. Tuhan kita adalah Tuhan yang berotoritas baik membuka ataupun menutup. He is the only one with the authority granting or denying access according to his divine will and purpose. Dia sendiri yang berotoritas untuk memberikan ataupun menolak akses sesuai dengan kehendak dan tujuan ilahinya. So again, I say the third time, Jadi saya ulangin ketiga kali, Jesus alone is given the ultimate authority to grant or deny access to God's kingdom. Yesus sendiri yang berotoritas untuk memberi wewenang mutlak untuk memberikan atau menolak akses ke kerajaan surga. How does he do that? Ini maksudnya apa sih? It is done through salvation and leading the obedient Christians to eternal life by his written word. Yaitu melalui kesempatan dan memimpin orang-orang yang taat menuju hidup kekal melalui firman-Nya yang tertulis. So please make sure you are aware of this very important point. Jadi pastikan saudara mengerti satu hal yang sangat penting. There is no other God in the universe Tidak ada Tuhan yang lain di semesta alam that has the authority to forgive sin. yang memiliki wewenang untuk mengampuni dosa. Only Yahweh, Cuman Yahweh, only Jesus. cuman Yesus. All clear? Jelas ya saudara ya? Not difficult, right? Enggak susah kan? You won't get confused, right? Enggak bingung kan? John chapter 10 verse 9 says, I am the door. Anyone who enters in through me will be saved, will live. He will come in and he will go out freely and will find pasture. Yohanes pasal 10 ayat 9, aku adalah pintu, siapapun yang masuk melalui aku akan diselamatkan, akan hidup. Ia akan masuk dan keluar dengan bebas dan akan menemukan padang rumput. So we know for a fact there is no other name under heaven that is given among men by and which we must be saved. Jadi kami tahu dengan pasti tidak ada nama lain di bawah langit ini yang oleh dan di dalam nama itulah kita harus diselamatkan selain nama Yesus. Right? We are only saved by the name of Dia Jesus. kita cuman diselamatkan dengan nama Yesus. Jesus is the way, he is the truth, and he is the life. Sebab dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. All this we know. Semua ini kita tahu ya. Jesus grants salvation to those who are faithful and obedient. Yesus memberikan keselamatan kepada mereka yang mau ikutin dia dengan setia dan taat. Those humble enough to practice his precepts according to scripture. Mereka yang rendah hati untuk mau mengikuti aturan dan perintahnya yang ada di kitab suci. So yes, Jesus is the savior. Iya, Yesus adalah sang penyelamat. But don't forget, Tapi jangan lupa, Jesus is also the judge that will condemn the willfully unrepentant on the day of judgment. Yesus juga adalah hakim yang akan menghukum mereka yang dengan sengaja tidak mau ikut aturan. So in point C, the Bible tells us,
I know your record of works and what you are doing. You have kept my word and guarded my message and have not renounced or denied my name. Poin ketiga, aku tahu catatan pekerjaanmu dan apa yang sedang kamu lakukan. Kamu telah memegang firmanku dan menjaga pesanku dan tidak pernah menyangkal atau meninggalkan namaku. This is the reason why Jesus personally commended the church of Philadelphia. Karena inilah secara pribadi Yesus memuji jemaat yang ada di Philadelphia. They are commended by Christ personally. Mereka secara pribadi dipuji. So what do we learn? Apa yang kita pelajari? This is very important. Ini sangat penting loh saudara. We learn by example, right? Kita belajar dari contoh yang sudah lewat kan. When Jesus approves of the church, Sewaktu Yesus menyetujui gereja itu, there is a condition. ada kondisinya loh, gereja itu seperti apa. It is written very clearly. Di sini dikatakan sangat jelas. It is when we continue to obey and practice the precepts of God after we have received the gift of salvation. Setelah kita terus taat dan mempraktekkan firman-Nya, aturannya, setelah menerima anugerah keselamatannya, Only then will we enter into eternal life. baru kita akan diberi kesempatan masuk ke dalam hidup kekal. When we have fought the good fight and finished the race. Ketika kita telah berjuang dengan baik dan menyelesaikan perlombaan kita. It's not confusing, right? Sederhana kan? You know what's the biggest mistake all Christians are making today? Saudara tahu kesalahan terbesar yang dilakukan Kristen zaman now. They are so deceived to think that as long as they have received salvation, they are guaranteed eternal life in Mereka heaven. begitu bodoh berpikir pokoknya sebut doa pertobatan, gak peduli kelakuannya seperti apa, pasti masuk surga. How foolish is that? Betapa bodohnya, They are so foolish and so ignorant. bukan cuman bodoh, ignoran lagi. But here in RGM, we will not make that mistake. Tetapi di RGM kita tidak mau ada siapapun yang melakukan kesalahan seperti itu. Romans 2:13 tells us, for it is not those who merely hear the law as it is read aloud who are just or righteous before God, but it is those who actually obey the law who will be justified, pronounced free of the guilt of sin, and declared acceptable to Him. Sebab Roma pasal 2 ayat 13 berkata, sebab bukan mereka yang hanya mendengar hukum seperti yang dibacakan secara lisan, yang dianggap adil atau benar di hadapan Tuhan, tetapi mereka yang sesungguhnya mentaati hukum itulah yang akan dibenarkan, dinyatakan bebas dari dosa dan diterima olehnya. We are all commanded to keep His word, Kita diperintahkan untuk menjaga firman-Nya. to obey and to practice scripture is to intentionally renounce and reject sinful practices. Saudara bisa mentaati dan mempraktekkan firman Tuhan dengan sengaja menolak dan menjauhi perbuatan dosa. You don't just hear the word, Kita tidak cuma mendengar, you practice it. kita juga mempraktekkannya. You live your life according to the word of God. Hidup kita sesuaikan dengan firman Tuhan. That is the biblical application of fighting the good fight Inilah of faith. penerapan Alkitabiah sewaktu firman Tuhan berkata, berjuang dalam peperangan yang baik. Romans 3:31 says, do we then nullify the law by this faith, making the law of no effect, overthrowing it? Certainly not. On the contrary, we confirm and establish and uphold the law, since it convicts us all of sin, pointing to the need for salvation. Roma pasal 3 ayat 31 berkata, apakah kita lalu menghilangkan hukum Taurat dengan iman ini, membuat hukum Taurat tidak berlaku, menggulingkannya? Tentu tidak. Sebaliknya kita mengukuhkan, meneguhkan, mempertahankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat menuduh kita semua akan dosa, menunjuk pada kebutuhan akan keselamatan.
Let us not be ignorant and foolish anymore. Jangan lagi bodoh dan tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. We are commanded by God to guard His message. Kita diperintahkan untuk menjaga firman-Nya. Yes, I know we are not saved by our own good works. Iya, aku tahu kita tidak diselamatkan dengan perbuatan baik kita. But when we intentionally establish and uphold His biblical precepts in Scripture, Tetapi ketika kita dengan sengaja menetapkan dan memelihara perintah-perintah Alkitab-Nya, we are literally setting up boundaries in our daily life to be effectively governed by His Word. kita akan secara harfiah menetapkan batas-batas dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat diatur oleh firman-Nya. You understand what it means by guard His message? Saudara bisa mengerti maksudnya apa menjaga aturannya? This is the key point. Inilah poinnya. Those of us who diligently keep His Word, Bagi orang-orang yang dengan sengaja mau diatur oleh firman-Nya. those of us who guard His message, Orang-orang yang sengaja menjaga firman-Nya. we are governed by His biblical precepts and laws, and we are delivered and set free from the laws of sin and death. Orang-orang yang mau memegang hukum-hukumnya akan dibebaskan dan dilepaskan dari hukum dosa dan maut. Is that clear? Jelas nggak saudara? Everyone can understand? Bisa mengerti saudara? Do you know what to do? Saudara sudah tahu apa yang harus engkau lakukan? Let me make it very, very simple for you. Saya jadikan lebih sederhana lagi ya. Do you think Satan knows the Bible? Yes or no? Menurut saudara setan ngerti firman Tuhan nggak? Yes, right? Ngerti? Because Satan used the scripture to tempt Jesus in the desert, right? Karena setan juga memakai firman Tuhan untuk menggoda Yesus kan? But why is it Satan will never enter into heaven? Tetapi kenapa setan yang begitu mengenal firman Tuhan gak akan masuk ke surga? Because he knows the word of God. Karena dia tahu firman Tuhan. He can quote scripture. Dia bisa mendeklarasikan firman Tuhan. He can even use God's word to tempt God Dia himself. bahkan bisa memakai firman Tuhan dan menggoda Tuhan. But he doesn't practice the word. Tetapi dia tidak pernah mempraktekkan firman-Nya. Because Satan will never obey the word of Dan God. setan tidak pernah taat kepada firman-Nya. That is why he will never enter into Oleh heaven. karena itu sama jikalau saudara tidak mempraktekkannya, sama seperti setan masuk ke neraka. The church of Philadelphia was commended by Christ because they kept his word and they guard his message. Gereja Philadelphia mendapatkan penghargaan dari Tuhan karena gereja Philadelphia adalah orang-orang yang mati-mati bertekun menjaga dan mempraktekkan firman-Nya. Now you know what to do? Saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan? That is our moral obligation. Ini loh obligasi kita sebagai pengikut Yesus. To keep the word of God, to practice the word of God, Menjaga firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. and to be governed by the word of God. Dan izinkan firman Tuhan mengatur kelakuanmu. John 12:48 tells us, whoever rejects me and refuses to accept my teachings has one who judges him. The very word that I spoke will judge and condemn him on the last day. Yohanes pasal 12 ayat 48 berkata, barang siapa yang menolak aku dan menolak menerima ajaranku, aku akan menghakiminya. Firman yang telah kukatakan itulah yang akan menghakimi dan menghukumnya pada hari terakhir. We are commanded not to renounce or to deny his name. Saudara, kita diperintahkan untuk tidak menyangkal atau menolak namanya. What is his name? Apa sih namanya? Jesus is the word of God. Yesus juga adalah firman Tuhan. So the unrepentant Christian and the disobedient Christian who deliberately chooses not to be governed by the precepts and the commandments of God will continue to live under God's wrath. Jadi orang-orang yang tidak bertobat, ini bisa jadi Kristen ya, tetapi tidak taat, yang sengaja memilih untuk tidak diatur oleh perintah Tuhan, akan terus hidup di bawah murka Tuhan. What does it mean to live under God's wrath? Apa sih maksudnya hidup di bawah murka Tuhan? Anyone living under God's wrath, they are cursed and condemned under the laws of sin and death. Orang-orang yang hidup di bawah murka Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dikutuk
dan dihukum di bawah hukum dosa dan kematian. First book of John, chapter 5, verse 12 tells us, he who has the Son, by accepting him as Lord and Savior, has the life. That is eternal. He who does not have the Son of God by personal faith does not have the life. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12 firman Tuhan berkata, barang siapa yang memiliki anak dengan menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki anak Tuhan melalui iman pribadi tidak memiliki hidup. So I want you to just try to imagine this. Saudara coba bayangkan ya. Even after Christians who have gone through baptism, Bahkan setelah seorang Kristen dibaptis. when many Christians continue to reject the biblical laws in scripture and they make it inoperative in their life. Dan mereka setelah dibaptis pun nggak pernah mau ikutin aturan dan ajaran Tuhan. Mereka membuat tidak berlaku dalam hidup mereka. What do I mean? Apa sih maksudku? Christians who are baptized. Kristen sudah dibaptis. The Bible says, don't chase after prosperity. Firman Tuhan mengajarkan jangan engkau kejar terus kemakmuran ya. But they intentionally and purposefully go to a church that teaches prosperity Tetapi gospel. mereka dengan sengaja, dengan keinginan mereka sendiri pergi ke gereja yang mengajarkan kemakmuran teologi. Bible already told them, do not. Firman sudah berkata jangan engkau mengejar hal-hal dunia. But because they want prosperity, Tapi karena mereka juga menginginkan kemakmuran. they reject the word of God. Mereka menolak aturan Tuhan. But they come to the church and say, Jesus, you must bless me with more money. Dan mereka datang ke gereja motifnya cuman meminta agar hidup mereka diberkati. So what are these Christians doing? Kristen semacam apa ini? It means they do not accept Jesus as their Lord and Savior. Artinya mereka sebetulnya gak pernah menempatkan Tuhan sebagai Tuan dan Raja mereka. That's what the Bible says. They reject the light because their deeds were evil. Mereka sesuai dengan yang dikatakan Alkitab terus menolak hukum-hukum Alkitab sebab perbuatan mereka tidak layak. And because they refuse to obey and to practice scripture, they do not have the Son of God by personal faith. Karena mereka tidak mengikuti aturan Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus. Oleh karena itu gimana mereka memiliki Yesus? So you see, even as they declare that Bahkan mereka bisa ngaku sendiri. they are saved by faith through Mereka grace, sudah selamat dengan iman. what is the reality? Realitanya seperti apa? They are already condemned. Mereka telah dihakimi dan dihukum. They are condemned for eternity because Mereka of their telah willful unrepentance. Dihakimi seumur hidup karena dengan sengaja mereka tidak mengikuti firman Tuhan yaitu Yesus sendiri. Why? Very simple. Sederhana saudara. Chasing after prosperity is a Kejar. sin of idolatry. Tahu saudara, mengejar kemakmuran adalah dosa penyembah berhala. So as many Christians continue to reject Christ, Banyak sekali Kristen tapi terus menolak Kristus. they keep twisting God's arm to say, bless me with more money. Mereka terus memelintir tangan Tuhan, memaksa Tuhan harus memberkati mereka secara materi. Do you see how foolish that is? Bisa melihat betapa bodohnya kelakuan mereka. 2 Corinthians 5:10, for we believers will be called to account and must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what he has done in the body, whether good or bad. That is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives, the use or misuse of his time, opportunities, and abilities. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab kita orang-orang percaya akan dimintai pertanggungjawaban dan harus semua tampil di hadapan tata pengadilan Kristus agar setiap orang menerima balasan atas apa yang telah dilakukannya dalam tubuh ini, yang baik maupun yang jahat. Yaitu setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk tujuan,
sasaran, motif, penggunaan atau penyalahgunaan waktunya, kesempatan yang telah diberi ataupun kemampuannya. Do you see that, my friends? Saudara bisa melihat begitu jelas dan lengkap. It doesn't matter whether you believe it or not. Nggak peduli saudara mau percaya atau enggak. It doesn't matter whether you accept this portion of scripture Juga or not. nggak peduli saudara bisa terima bagian dari firman ini atau tidak. It is already written. Tetapi telah tercatat. None of us can change this. Nggak ada di antara kita pun yang bisa suka-suka merubahnya. There will be a judgment day. Akan ada hari penghakiman. And we all must give Dan account. setiap kita harus memberi tanggung jawab atas kelakuan kita. That is why I always advise cancer patients. Makanya aku terus ya menguatkan orang yang kena kanker. Don't focus on the healing. Jangan fokus disembuhkan atau tidak. I know because I battled cancer 10 years. Aku tahu hati seorang yang sakit karena aku juga kena kanker 10 tahun. Don't keep thinking about will God heal me or not. Jangan terus berpikir apakah Tuhan akan menyembuhkanku atau tidak. Think about what if you don't make it. Coba pikirkan jikalau Tuhan memilih tidak menyembuhkan. Apakah engkau bisa sampai di tujuan di surga? And on judgment day you have to give account. Sebab di hari penghakiman kita nggak akan diloloskan atas memberi pertanggungjawaban. Are you ready or not? Siap nggak kita? It's very real, my friends. Ini adalah suatu fakta dan realita loh. Because for the cancer patient, they know they can just die anytime. Karena orang yang punya kena kanker itu mereka tahu nggak tahu kapan ya mereka bisa tiba-tiba mati loh. So what is more important? Jadi apa sih yang sebetulnya yang paling utama, paling penting? Is healing more important or getting ready for judgment day is more Sembuh important? lebih penting atau engkau bersiap-siap berjaga-jaga kapan saja engkau pergi engkau siap. So I always advise them, Aku selalu menguatkan orang-orang. before you check out from this earth, Sebelum engkau pergi ya tinggalkan muka bumi ini. please make sure you're ready. Pastikan engkau siap bisa diterima. Ready for what? Siap untuk apa? Give account on judgment day. Siap engkau bisa mempertanggungjawabkan di hari penghakiman. You see, my friends, unless it is recorded that your life on earth is pleasing and acceptable to God like Enoch, Saudara, tahu nggak? Kecuali jika tercatat bahwa hidupmu menyenangkan Tuhan dan diterima oleh Tuhan sama seperti Enok, you will not be raptured. engkau tidak akan diangkat. So please, Tolong, you cannot escape judgment day. engkau tidak akan lolos dari hari penghakiman. Now you understand why Jesus says, learn to live each day like it is your last day. Sekarang saudara sudah mengerti kenapa kita diajarkan belajarlah hidup di hari ini seperti hari yang terakhir, melakukan yang terbaik. Don't think about how much money you can make. Jangan selalu otaknya duit terus. Think about if you are kneeling before Jesus right now, Coba pikirkan jikalau saudara harus berlutut di hadapan Yesus hari ini juga, can you give account? lolos enggak? What if you cannot? Kalau enggak lolos kemana? There is no rewind button. Enggak ada tombol pencet ulang waktu itu. You cannot restart. Enggak bisa ulang lagi. When you say sorry to Jesus, Sewaktu engkau berkata, maaf Yesus. what will Jesus say to you? Apa yang akan Yesus jawab kepadamu? I know you're sorry. Aku tahu sekarang you sorry. I'm sorry too. Aku lebih sorry lagi. You understand? Bisa ngerti saudara? Get ready. Bersiap-siaplah. Stop wasting time. Berhentilah membuang waktu. It is clearly written. Udah tercatat begitu jelas. None of us can escape judgment day. Mau apa lagi tidak ada seorang pun yang akan lolos di hari penghakiman. All of us Christians who are not governed by His word, which is His grace, Semua Kristen tetapi tidak diatur oleh firman-Nya. Firman-Nya juga adalah anugerahnya. that means you have rejected Christ. Artinya engkau telah menolak firman, engkau menolak Kristus. We should reject sin, not reject Christ. Orang Kristen harus menolak dosa, bukan menolak Kristus. So today, if you say this message is too keras, Mungkin saudara akan berpikir, wah ini pesannya kok keras banget, tahun baru lagi. that means you just rejected the word of God. Artinya saudara baru saja menolak aturan You Kristus. just rejected Christ, the living word. Engkau barusan menolak Kristus, yaitu firman yang What hidup. happens to Christians like that? Apa yang terjadi terhadap Kristen yang menolak Kristus? They are already cursed
and condemn. Hidup mereka di bawah penghakiman dan hukum. And they don't even know it. Bahkan mereka tidak tahu. How sad is that? Betapa menyedihkan. And now moving on to the second portion, let us take a look at Revelation chapter 3, verse 9 to verse 10. Bagian kedua, Wahyu pasal 3 ayat 9 sampai 10. Take note, I will make those of the synagogue of Satan who say they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet and learn and acknowledge that I have loved you, because you have guarded and kept my word of patient endurance, have held fast the lesson of my patience with the expectant endurance that I give you. I also will keep you safe from the hour of trial, the testing, which is coming on the whole world to try those who dwell upon the earth. Perhatikan, aku akan membuat orang-orang dari sinagoga setan yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan, melainkan berdusta. Lihatlah, aku akan membuat mereka datang dan sujud di hadapan kakimu, dan mereka akan belajar dan mengakui bahwa aku telah mengasihi kamu karena kamu telah menjaga dan memegang firman-Ku tentang kesabaran, telah berpegang teguh pada pelajaran kesabaranku dengan penuh harapan yang aku berikan kepadamu. Aku juga akan melindungi kamu dari bahaya pada saat pencobaan, ujian yang akan datang ke seluruh dunia untuk menguji mereka yang tinggal di bumi. So here in this second portion of scripture, we know Jesus will vindicate those who are faithful to him when they face persecution. Di bagian kedua dari firman ini, dengan jelas kita tahu Yesus pasti akan membela mereka yang setia kepadanya ketika mereka menghadapi tantangan atau penganiayaan. It is written, Jesus will cause the enemy to bow down before your feet and learn and acknowledge that I have loved you. Di sini dikatakan Yesus akan membuat musuhmu bersujud di kakimu dan belajar serta mengetahui bahwa Yesus telah mengasihimu. So as Christians, Jadi sebagai seorang Kristen, when we are persecuted by others, sewaktu kita ditindas orang lain, when people try to harm us, atau orang lain mau membahayakan kita, we only need to practice the love of Christ in dealing with those people who persecute us. saudara terus praktekkan kasih terhadap orang yang mau menghancurkanmu. Remember, there is no need for violence or revenge because we are commanded not to return evil with evil. Ingat, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab kita diperintahkan jangan membalas. The Bible teaches us that we must love our enemies. Firman Tuhan mengajarkan kita bahkan harus mengasihi musuh kita. Meaning to say, we do not harbor hatred and we do not have ill intentions towards them. Artinya kita tidak boleh menyimpan dendam atau memiliki niat jahat terhadap mereka. But nevertheless, my friends, there must be balance. Namun demikian saudara, harus ada keseimbangan ya. What do I mean? Apa sih maksudku? We also have a duty to protect our loved ones and our country from any terror attacks. Kita juga memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang yang kita kasihi dan negeri kita dari serangan apapun. Right? Those who have served in the military or the police force, we know that we must protect the country and our citizens from any terror attacks, both foreign and domestic. Ya, orang-orang yang sudah ada melayani di militer ya, mungkin di Indo enggak ya, di Singapura ya, mereka tahu mereka berkewajiban melindungi negara mereka, baik itu kena serang dari dalam ataupun dari luar. So we cannot say, oh, because I must practice love, I cannot carry Jadi gun. enggak perlu agamawi, oh aku kan perlu praktekkan kasih. So please understand the correct balance. Jadi tolong pahami keseimbangan yang tepat. Do not be influenced by extreme ideologies. Jangan pernah terpengaruh oleh ideologi ekstrim.
So you see, as prophesied in scripture, Jadi seperti yang telah diramalkan dalam kitab suci. the whole world, they will witness the outpouring of God's love for the Jewish people. Dunia akan menyaksikan limpahan kasih Tuhan bagi bangsa Yahudi yaitu Israel. We see today that anti-Semitism is on the rise. Engkau sendiri melihat ya orang-orang yang menentang bangsa Yahudi itu sedang meningkat. Many people and many countries are attacking Israel. Banyak ini negara-negara, banyak orang-orang bahkan gereja tidak percaya Israel adalah pilihan Tuhan. But we will all witness this. Tetapi sesuai dengan ramalan, setiap kita akan menyaksikan hal yang satu ini. Our God Yahweh, Yahweh Tuhan kita, He will destroy the enemies of Israel as we have seen throughout the pages of history. berjanji dia akan menghancurkan musuh-musuh Israel seperti yang telah kita saksikan sepanjang halaman sejarah. Jesus also assures those who are obedient and willing to be governed and established by His word, His biblical precepts and commandments, that He will keep us safe from the hour of trial and testing. Yesus berjanji memberi jaminan kepada orang yang taat dan bersedia diatur dan ditegakkan oleh firman-Nya. Kalian akan dilindungi pada saat ujian atau pencobaan yang diberikan kepada seluruh dunia. Listen very carefully Dengar baik-baik saudara. to Malachi chapter 3 verse 16 to 17. Then those who feared the Lord with awe-filled reverence spoke to one another, and the Lord paid attention and heard it. And a book of remembrance was written before him of those who fear the Lord with an attitude of reverence and respect, and who esteem His name. Verse 17, they will be mine, says the Lord of hosts, on that day when I publicly recognize them and openly declare them to be my own possession. That is my very special treasure. And I will have compassion on them and spare them as a man spares his own son who serves him. Malaiki pasal 3 ayat 16 sampai 17. Lalu orang-orang yang takut akan Tuhan dengan rasa takjub dan hormat berbicara satu sama lain. Dan Tuhan mendengarkan dan memperhatikan. Dan sebuah kitab kenangan ditulis di hadapannya tentang orang-orang yang takut akan Tuhan dengan sikap hormat dan menghargai namanya. Mereka akan menjadi milikku, kata Tuhan semesta alam. Pada hari ketika aku secara terbuka mengakui mereka dan menyatakan mereka sebagai milikku sendiri, yaitu harta karunku yang sangat istimewa. Dan aku akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka dan menyelamatkan mereka seperti ayah menyelamatkan anaknya sendiri yang melayani dia. My friends, I must emphasize, Saudara-saudariku, saya harus menekankan this verse is not a free pass to enter into eternal life. ini bukanlah tiket bebas untuk masuk ke dalam surga. This verse tells us very clearly the conditions required for us to be spared from the hour of trial. Ayat ini jelas ada syarat yang diperlukan agar kita terhindar dari saat ujian yang melanda di dunia ini. We already know those people who do not obey and do not practice His word, they are already cursed. Kita harus tahu dengan pasti ya, orang-orang gak peduli you sebut dirimu Kristen, tetapi tidak pernah diatur firman Tuhan, tidak pernah mempraktekkan firman Tuhan, hidup mereka sebetulnya telah ada di bawah hukuman. We already know that any Christian who makes the word of God inoperative in their life, they are living under the wrath of God. Kita udah tahu dengan jelas ya, yang namanya Kristen, yang namanya pengikut Kristus, tetapi tidak izinkan Kristus firman Tuhan mengatur diri ini, mereka telah ada di bawah kutukan. They are already condemned for destruction. Mereka telah ditentukan untuk binasa. Only those who effectively practice the fear of the Lord, that is, to hate everything sinful in the sight of God, including pride,
arrogance, and the perverse lips that God hates, according to Proverbs 8:13. Hanya mereka yang benar-benar mempraktekkan takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Yaitu membenci segala sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Termasuk kesombonganmu, keangkuhanmu, dan bibirmu yang sesat, yang sangat dibenci Tuhan. Nanti saudara bisa baca di Amsal pasal 8 ayat 13. You want to be spared from the hour of trial? Saudara mau nggak sewaktu malapetaka diluncurkan di muka bumi ini, saudara mau nggak dipisahkan? You want your name to be written in the book of remembrance? Saudara mau nggak agar namamu tercatat di buku kenangan? The book of remembrance is not the book of life. Buku kenangan itu beda dengan buku kehidupan ya. Please do not be confused. Jangan dicampur. If you want your names to be written in the book of remembrance, you must practice the fear of the Lord. Jikalau saudara mau nama saudara tercatat di buku kenangan, engkau harus tahu mempraktekkan takut akan Tuhan. So it is written, when we are governed by his precepts and intentionally renounce all sinful practices and thoughts, we will be recognized publicly as God's very own treasure. Di sini tercatat ketika hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Sengaja meninggalkan perbuatan jahat dan pikiran yang berdosa. Firman Tuhan berjanji, kita akan diakui secara terbuka sebagai harta karun Tuhan yang paling berharga. Only those who esteem his name with reverential fear will be recorded in the book of remembrance. Dan hanya orang-orang yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya lah yang akan dicatat di dalam kitab kenangan. Listen very carefully, my friends. Tolong dengar baik-baik. Only those of us who are willing to make every effort to honor and glorify God with our bodies and with our life, we will be spared from the hour of trial. Hanya bagi orang-orang yang berusaha sekuat tenaga untuk menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka, tindakan dan kelakuan mereka akan selamat pada saat ujian, akan selamat pada saat malapetaka melanda di muka bumi ini. In conclusion, we end with the third portion in Revelation chapter 3, verse 11 to 13. The Bible says, I am coming quickly. Hold fast what you have, so that no one may rob you and deprive you of your crown. Verse 12, he who overcomes is victorious. I will make him a pillar in the sanctuary of my God. He shall never be put out of it or go out of it. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which descends from my God out of heaven, and my own new name. Verse 13, he who can hear, let him listen to and heed what the Spirit says to the assemblies, the churches. Kesimpulannya kita akhiri dengan bagian ketiga, yaitu Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai 13. Aku akan datang segera. Peganglah erat apa yang kamu miliki, supaya tidak ada yang merampasmu dan merampas mahkotamu. Barang siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di bait suci Tuhanku. Ia tidak akan pernah dikeluarkan darinya atau keluar darinya. Dan aku akan menuliskan nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, Yerusalem baru yang turun dari Tuhanku dari surga, serta namaku yang baru padanya. Barang siapa yang dapat mendengar, barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan dan memperhatikan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat dan gereja-gereja. Jesus says, hold fast to what you have, so that no one may rob you and deprive you of your crown. That is your inheritance. Yesus berkata, pegang teguh pada apa yang kamu miliki agar mahkotamu tidak dirampas. Must we hold fast? What does that mean? Apa sih artinya pegang teguh? Let's learn from the Bible. Ayo kita belajar dari firman Tuhan bagaimana cara berpegang teguh. Genesis 25, 29 to 34. Once, when Jacob was cooking stew, Esau came in from the field and he was exhausted. And Esau said to Jacob, let me eat some of that red stew, for I am exhausted.
Therefore his name was called Edom. Verse 31. Jacob said, "Sell me your birthright now." And Esau said, "I am about to die. Of what use is a birthright to me?" Jacob said, "Swear to me now." So he swore to him and sold his birthright to Jacob. Verse 34. Then Jacob gave Esau bread and lentil stew. And he ate and drank and rose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Suatu kali ketika Yakub sedang memasak sup, Esau datang dari ladang dan ia sangat lelah. Lalu Esau berkata kepada Yakub, "Biarkan aku makan sedikit sup merah itu sebab aku sangat lelah." Oleh karena itu namanya disebut Edom. Yakub berkata, "Jual hak kesulunganmu kepadaku sekarang." Esau berkata, "Aku udah hampir mati. Ngapain hak kesulunganku bagiku?" Yakub berkata, "Berjanjilah kepadaku sekarang." Lalu ia berjanji kepadanya dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian Yakub memberi Esau roti dan sup kacang lentil dan ia makan dan minum lalu bangun dan pergi. Demikianlah Esau menghina hak kesulungannya. We see that Esau sold his birthright over a bowl of red lentil stew and bread. Lihat saudara, Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah dan roti. We might even say, "Oh, this guy very stupid." Mungkin saudara berpikir, kok bodoh ya Esau ya. But today we see many Christians, they reject their salvation because they despise and they reject Christ every time they make his biblical precepts inoperative in their lives. Bukankah saudara melihat sama seperti Kristen juga menolak keselamatan mereka, menghina Kristus dengan tidak mau mentaati firman-Nya, tidak mau hidup mereka diatur oleh firman-Nya? How do Christians reject their inheritance and how do they reject their salvation? Caranya gimana Kristen menolak hak milik kesulungan mereka dan mahkota mereka? Many Christians reject Christ and the salvation given to us by Christ when they use their bodies to indulge in perverted lust and sinful pleasures. Banyak sekali Kristen menolak keselamatan Kristus karena mereka dengan sengaja menggunakan tubuh mereka sendiri, tidak mau diatur dan memuaskan hawa nafsu mereka. Like Esau, many Christians today, Contoh Esau, ini banyak Kristen sama seperti Esau hari ini. they give up their inheritance. Mereka bersedia menyerahkan hak kesulungan mereka. They reject their salvation. Mereka memilih untuk menolak keselamatan mereka. Intentionally and deliberately. Dengan sengaja tidak peduli. How? Every time they choose to watch pornography. Caranya gimana mereka menolak hak itu? Tiap kali suatu mereka memilih nonton pornografi, They give up their inheritance. mereka sedang menyerahkan hak sulung mereka. Esau did it over a bowl of stew. Dan si Esau melakukannya cuman sekedar semangkok kacang merah. Many Christians today give up their salvation, they give up their inheritance when they go clubbing. Sama kan, Kristen juga sekarang menyerahkan hak kesulungan mereka sewaktu mereka memilih pergi ke clubbing. They practice free sex. Setelah clubbing, apa yang terjadi? Seks bebas. They take narcotics. Setelah itu apa yang terjadi? Narkoba. They get high. Apa yang terjadi? Hai, They get drunk. nanti mabuk-mabukan. Do you see, my friends? Lihat saudara, We might think Esau is stupid. mungkin saudara berpikir, kok Esau bodoh? There are many Christians today doing exactly the same thing like Esau. Bukankah Kristen sekarang juga melakukan apa yang Esau lakukan? But Jesus says, he who overcomes is victorious. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang bertahan akan menang. First book of John chapter 2 verse 17, the world is passing away and with its lust, the shameful pursuits and ungodly longings. But the one who does the will of God and carries out his purposes lives forever. 1 Yohanes pasal 2 ayat
17. Dunia ini sedang berlalu beserta segala nafsunya, keinginan-keinginan yang memalukan dan hasrat-hasrat yang tidak suci. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Tuhan dan melaksanakan tujuannya, ia akan hidup selamanya. What does it mean? Carries out the purpose and the will of God. Apa sih maksudnya melakukan kehendak Tuhan dan melaksanakan tujuannya? Very simple. Sangat sederhana, saudara. One simple scripture. Satu ayat yang begitu sederhana. Be ye holy because I am holy. Jadilah engkau kudus sebab aku adalah Tuhan yang kudus. My friends, Saudara, please consider this. tolonglah pertimbangkan hal ini. Today, are you committed to persevere? Hari ini apakah saudara mau berkomitmen untuk tetap setia? Are you willing and humble enough to be governed by His word? Apakah saudara bersedia dan mau merendahkan diri agar hidup ini bisa diatur oleh firman Tuhan? Please wake up, my friends. Sadarlah saudara-saudariku. When Jesus died for our sins, Sewaktu Yesus mati buat dosa kita, that was unconditional. itu tanpa syarat. Salvation is a free gift from God. Keselamatan adalah yang cuma-cuma dari Tuhan. But salvation is only the first step. Tetapi ini pertobatan ya, cuman langkah pertama. It is written very clearly. Sudah tertulis dengan sangat jelas. We must work out our salvation with fear and trembling. Engkau setelah itu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Why? Kenapa harus takut dan gentar? Because Jesus said, Sebab Yesus berkata, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the "Enggak kingdom of heaven. semua yang menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan kekal. But only those who are willing to obey my written word and my biblical precepts." Tetapi cuma untuk orang-orang yang bersedia mentaati aturan dan ajaranku yang akan masuk. So please do not be deceived anymore, my friends. Tolonglah jangan tertipu dan menipu dirimu sendiri lagi. Entering into eternal life is very conditional. Mau masuk ke kerajaan surga sangatlah bersyarat. As we have learned from the Church of Philadelphia, Sesuai dengan apa yang kita pelajari dari gereja Philadelphia. it is written, Telah tertulis, we must be holy. jadilah kudus. We must stop sinning. Berhentilah berbuat yang gak benar. We must obey and practice His written laws and His teachings. Taatlah kepada hukum dan aturan dan pengajaran Alkitabiah. Because only those of us, like all of you here in RGM, who are willing to persevere till the end will be saved. Sebab cuman orang-orang yang mau bertekun sampai di akhir kesudahan, saya percaya semua yang ada di RGM akan selamat. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa.